ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج کا ہمارا خصوصی پروگرام US الیکشنز کے حوالے سے ہے، اور اس میں آج ہم کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کی مختلف جو پرتیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے مختلف چیزیں شیئر کر سکیں. اور آج ہم جائیں گے امریکہ میں اور وہاں سے مختلف لوگوں سے بات کریں گے. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان نہیں ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن تمام لوگوں سے بات کی جائے اور US الیکشنز کے حوالے سے جو بھی اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کی جائے اور آپ سے مختلف ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں. اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تمام تر جو پولز ہیں اس میں سینیٹر اوباما جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں جان میک کین صاحب کو، اور ان کی جو لیڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ویسٹ کوسٹ اور ایسٹ کوسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کریں گی، کیونکہ کیلیفورنیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 55 الیکٹرل ووٹس ہیں اور وہ بہت میٹر کریں گے. وہ آلریڈی ایک بلو اسٹیٹ یعنی کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. اسی طرح جو ایسٹ کوسٹ کی اسٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ بھی کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پینسلوینیا میں. اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بن گئی ہے، کیونکہ یوزلی اور ٹریڈیشنلی جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں وہ 16 کے قریب ہوا کرتی تھیں، لیکن اب یہ 6 کے قریب جو ہیں وہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ بن چکی ہیں. ورجینیا خاص طور پہ میٹر کرے گا، کیونکہ ورجینیا آپ کو معلوم ہے کہ 1964 کے بعد سے ابھی تک وہ ریپبلکن اسٹیٹ رہی ہے، اور اس میں اس وقت ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق جو مختلف پولز آ رہے ہیں اس میں اوباما لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ پچھلے 40-45 سال میں ہوگا کہ اوباما اگر وہاں سے جیتے تو یہ ایک ریکارڈ ہوگا. اسی طرح ان کا جو فوکس ہے وہ کولوراڈو میں بھی ہے، اور کولوراڈو کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہے. پھر اوہایو کے حوالے سے بھی خاصی باتیں ہو رہی ہیں، اور اوہایو کہا یہ جاتا ہے کہ جو اوہایو کیری کرتا ہے وہ وائٹ ہاؤس کیری کرتا ہے. تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس اس بار جو کیری کرے گا وہ اوہایو لے کے جائے گا یا نہیں. اوہایو میں بھی خاصا مقابلہ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اوباما صاحب جو ہیں ان کو لیڈ حاصل ہے. مختلف جو خدشات تھے اوباما کے سپورٹرز کے وہ یہ تھے کہ الیکشنز کے عین پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے، ایسا کوئی ایونٹ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اوباما کے جو چانسز ہیں وہ کم پڑ جائیں. لیکن ابھی تک ایک دن رہ جانے کے باوجود ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. یہ ان کے خدشات تھے، ابھی تک وہ خدشات ہی ہیں، اور ان کی یہ امید ہے کہ ایسا نہ ہو سکے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کویسچن یہ کیا جا رہا ہے کہ فنش لائن سے پہلے کہیں وہ فالٹر نہ کر دیں. یہ جو اوباما صاحب کے بارے میں ایک کویسچن ہے وہ ایک ریلیونٹ کویسچن اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ریسزم خاصا زیادہ ہو چکا ہوا تھا، اور اس ریس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نسلی تعصب مختلف لیولز پہ ہمیں نظر آیا ہے. مختلف ووٹرز جو ہیں ریپبلکن پارٹیز کے وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے ہیں، دکھائی دیے ہیں کہ ووٹ مکین ناٹ حسین. تو اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں. خاص طور پہ جو وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں سارا پیلن، انہوں نے خاصا نیگیٹو ایک سٹینس جو ہے وہ قائم رکھا ہے اوباما صاحب کے حوالے سے، اور وہ کہتی آ رہی ہیں کہ ان کے جو تعلقات تھے مختلف ریورنٹس کے ساتھ، اور ان کے جو تعلقات تھے مختلف ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو US میں امریکہ میں ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے خاصی کوشش کی ہے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی. لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا جو ایک ویو ہے وہ دیٹ از اسٹل آن، اور وہ چل رہی ہے. اور اسی حوالے سے اب ہم چلتے ہیں واشنگٹن اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیملا کانسٹیبل. آئی ایم جوائنڈ بائی ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن DC. پیملا کانسٹیبل works for Washington Post. Hi Pamela, how are you doing today? Excellent. Good morning. Good morning, Pamela. I think I can feel the excitement in your voice. Is that right? Absolutely. You know, tomorrow is an extraordinary and a historic occasion for our country and for the history of our democracy. If you just look at the candidates, an African-American candidate for president, and a woman candidate for vice president. It's lots of excitement here. Right. And Pamela, this is the fall season, especially on the East Coast. The leaves are changing their colors. The trees are changing their colors. Do you think this race, this presidential election will change the color of the US and the world at large?
Well, you know, the leaves are sort of orange and yellow, but we've got some red and blue contest going on here. So let's see what will happen. You know, I think there is this really electrifying feeling of potential change in the air. But, you know, to be fair, to be honest, you know, if Barack Obama becomes president, it will be an extraordinary and significant change for this country in many, many ways. But even if John McCain wins, we are still going to see, I believe, some significant changes from the policies of the past 8 years. So in either case, I do think it is a season of change. Pamela, I was in New York a couple of weeks ago, and I met a lot of supporters for Obama, and they were kind of scared. They were thinking that maybe he can falter near the finish line. Is that right? I don't see a sign of faltering. I mean, I think he has waged a rather sort of steady campaign. You know, he hasn't risen to some of the attacks against him, deflected them in a very calm and steady way. So I wouldn't quite put it that way, but certainly there's a chance, because there are a lot of enthusiastic supporters for McCain, and especially for Sarah Palin. So there is a chance that they could win, and there's also a chance that some people who've said they would vote for Obama may in fact not. That's a possibility. So I do think it's going to be an extremely close race, perhaps closer than others are predicting. And I do think that there are a large number of people in this country, certainly far from any sort of majority, but there are quite a number of people in this country who still don't believe that it's time to have an African American in the White House. And I do think that there will be people who will vote on that basis, in spite of the qualifications of Mr. Obama. And Ms. Pamela, can you tell me, the campaign which has been run by Obama, that was a wonderful campaign. We've been witnessing and we're watching that campaign. The thing is that now the major question is that can he close the deal successfully? I'm sorry, I didn't hear the last part. I asked you, can he close the deal now? Well, you know, we only have 24 hours to go, and as you must be knowing, he has spent a great deal of money in the past week even, blanketing the country with very persuasive television ads. And I think, you know, it may be that which puts him over the top and closes the deal, so to speak. But I still think that we can't completely predict this race. And you talked about the ad, and if in that terms also, this is the most expensive campaign ever. Indeed, indeed. It's extremely expensive, and huge amounts of money have been raised particularly by Obama. But I also do think it's a mistake to attribute whatever happens tomorrow solely to how much money has been raised. I think that's a mistake. I think one of the most important developments is not how much money has been raised, but how many people have been giving money. Many hundreds of thousands of people have given between $50 and $100 to this campaign. So it's not, you know, the millionaires who are calling the shots here. I do think this is truly, perhaps more than any time in a very long time, a truly grassroots competition. And I was watching different polls, Pamela. There are a lot of people who are undecided as yet, and majority of the undecideds is white. So do you think it can be a factor in favor of McCain? I do think it could be. But it may be that those undecided are the ones who will make up their minds from what they're seeing in these past few days. From the speeches that are being made, from the television ads. Obviously, it's much more important in some states than others. And I'm not, you know, such a precise follow of the race to know how many undecideds there are in those key states.
I do know it's a factor nationally, but I'm not sure how much of a factor it is in the states the candidates need to win because of our electoral system, our electoral college system, which is essentially a winner-take-all system. Right. If they get the votes, enough college votes in one state, it doesn't really matter in that case. Right. So I don't know quite the answer, but certainly it will be. And how about the Congress? Congress is also up for grabs. And do you think the Democrats can get the filibuster-proof majority in Senate? I think that they very well might. But, you know, of course, that also raises another concern that's already being expressed by some people, especially among the Republicans, which is that you might get a situation with too much power on one side. You know, we've already had 8 years of an extremely powerful executive working with a strong number of Republicans in Congress. If it flip-flops the other way to another extreme, that might also not be so good. Right. You know, we really do want a healthy and vigorous debate in this country. We don't really, I don't think that democracy benefits when you have too much power in one side or the other. And how about Mr. Bush? Where is he actually nowadays? He is notably absent. Well, you know, that's true. And I think he, more than anyone, realizes... He's enjoying his weekend. He's enjoying, Pamela, he's enjoying his weekend in Camp David. In recent years, especially the war, that in some ways he actually might be a liability to the campaign. So he has stayed very low. So that's why maybe he's spending his weekend in Camp David. Right, or perhaps in Texas. No, he is in Camp David. You can check back. But final question. Okay, so I'll take the word for it. Okay, final question about a very pertinent question about this election. Why do the Americans vote on Tuesdays? God only knows. Now you've got me stumped. I'm afraid that one I cannot answer. Okay, no problem. I think it goes back to the history of almost 150 years ago when they decided to make it on Tuesdays because of the farming community, I guess. Okay, well, you know, I'm sure you may be right, and in that case, you're far more of an expert than me. Thank you very much. Thank you, Ms. Pamela, and wish you best of luck in your elections, and have a wonderful vote tomorrow. Thank you so much. I'm looking forward to it. I'm going to be there at 6 a.m. Wonderful, wonderful. Talk to you later. Thank you very much. All right. Thank you. पैमला कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद थी नाजरीन और तफसील से अपना नुक्ता नज़र बता रही थी। मैंने जो आखिर में उनसे पूछा था वोट के हवाले से कि ट्यूसडेज़ को अमेरिका में इलेक्शंस क्यों होते हैं, उसमें जो मेरी इतलात मुताबिक वो शायद नहीं बताया उन्होंने, लेकिन इसमें एक फ़ैक्ट ये है कि 1940 तकरीबन 150 साल कबल की बात है कि जब ये डिसाइड हुआ था कि जो अमेरिका की फार्मिंग कम्युनिटी थी, उसको ज़ाहिर है कि बड़ी जो कम्युनिटीज़ थी वो फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, तो उनके लिए वोट के लिए ट्रैवल करके जाना जो था वो एक मुश्किल काम हुआ करता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो संडे को ऑफ़ करें तो संडे को फिर ऑफ़ करने के बाद ज़ाहिर है कि उन्होंने चर्च भी जाना होता है, तो उसके बाद जब वो जाएंगे ट्रैवल करेंगे तो मंडे को वहाँ पे ट्रैवल करके कहीं पहुँचेंगे तो ट्यूसडे को वोट करेंगे एंड दे विल बी बैक बाय वेडनेसडे। तो इस लिहाज से उन्होंने सोचा कि ट्यूसडे जो है वो सेफ डे रहेगा लोगों के वोट करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और उसके लिए ज़ाहिर है कि उसे ट्रैवल करना पड़ता था। तो ट्रैवल जो मोड था वो उस बसें या कार्स तो नहीं होती थी, लोग मुख्तलिफ बैलगाड़ियों पे और इस तरह चीज़ों पे ट्रैवल करते थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ट्यूसडे को ही ये किया जाए। लेकिन कमिंग बैक टू दी मेन टॉपिक, इस हवाले से जो बात पैमला कांस्टेबल से भी हो रही थी वो यही थी कि ओबामा के हवाले से एक जो बात हो रही है वो ये है कि उन्होंने अपनी कैंपेन को बड़ा पॉजिटिव रखा है। हम अगर दोनों की कैंपेन्स का मुवाजना करें तो मैकेन और सारा पैलिन जो हैं उन्होंने खासी नेगेटिव कैंपेन, ख़ास तौर पे सारा पैलिन जो हैं उन्होंने नेगेटिव कैंपेन रखी है, और शायद उन्हें ये बताया गया था कि अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, और ख़ास तौर पे जो ओबामा की एक एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है उसको अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। लेकिन टू सम एक्सटेंट वो बूमरैंग किया है और लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, और दूसरी तरफ ओबामा ने जो एक मैसेज दिया वो ये था कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा और मैं पिछली बात नहीं करूँगा, मैं आगे की बात करूँगा और फ्यूचर की बात करूँगा। लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो ओबामा की जो कैंपेन है वो खासी पॉजिटिव थी। और ये भी एक क्वेश्चन जो है वो उठ रहा है कि दोनों जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो कितना मैटर करते हैं, और वो उनकी जो वैल्यू है टुवर्ड्स द कैंपेन वो किस तरह की है। हमारे साथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हमें किसी और
ساتھی نے بھی جوائن کیا ہے. میں دیکھتا ہوں واشنگٹن چلتے ہیں, واشنگٹن میں ہی رہتے ہوئے چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور بات کرتے ہیں another attorney from پاکستان, آمنہ خان. السلام علیکم آمنہ خان. وعلیکم السلام جی. آمنہ بتائیے گا مجھے کہ اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ کل یو ایس الیکشنز ہیں اور وہاں پہ آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں, ساری دنیا اس وقت یہ الیکشنز دیکھ رہی ہے, اس میں جو مسلمز ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ واٹ از دی اسٹریٹجی دی مسلم کمیونٹی از فالوئنگ رائٹ ناؤ. جی جو امریکن مسلم ہیں وہ آج کل میرے خیال میں زیادہ تر اوباما سے سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو بائیڈن اور اوباما میں وہ زیادہ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں, زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی, زیادہ مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات اچھی طرح سے شروع کرنے کے لیے, تو وہ اس ٹیم پہ زیادہ بھروسہ ڈال رہے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وائی از سو, کیوں پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اوباما کو فالو کر رہی ہے, اس کو ووٹ دینے جا رہی ہے؟ Give me 3 reasons, good reasons. 3 reasons? Right. Well, I think number 1, جو اس present administration کے جو failures ہیں, انہوں نے مسلم ورلڈ کو بالکل alienate کر دیا ہے. That's number 1. Number 2, I would say جو عراق انویژن تھی وہ ابھی 8 سال کے بعد امریکن پاپولیشن مسلم اینڈ کرسچن اینڈ یہودی وہ زیادہ تر ابھی اس کی سپورٹ بہت بہت گری ہوئی ہے انویژن کے بارے میں. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پریزنٹ رجیم ہے, جو ڈیسیژنز ان لوگوں نے ابھی بنائے ہیں وہ ابھی ریپبلکن پارٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ریزن آئی وڈ سے از دی اکانومی, اور یہ بہت 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 امپورٹنٹ ریزن ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ہوم مورگیج کا کرائسس ہو رہا ہے, اور تقریباً 8 سے 10 ہزار فیملیز ہر دن اپنے گھروں کو چھوڑ رہی ہیں, فورکلوجرز ہو رہے ہیں. I'm sorry? Is that what you're saying? وہاں پہ لوگوں کے فورکلوجرز ہو رہے ہیں, لوگ لوز کر رہے ہیں اپنے گھر؟ جی, یہاں پہ لوگ اپنے گھروں کو لوز کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اکانومی بہت امریکہ میں بہت لو ہو گئی ہے, اور یہاں پہ ابھی لوگ وہ بیسکلی چینج کے لیے ووٹ کر رہے ہیں, ایک نیو اپروچ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا آمنہ, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ورجینیا جو ہے اس کے اوپر خاصا اس وقت لوگ جو ہیں دے آر فوکسنگ آن ورجینیا وچ ہیز 13 electoral votes رائٹ ناؤ, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اگر ورجینیا کا جو ہسٹری ہے سنس 1964 اٹ ہیز بین اے ریڈ اسٹیٹ, تو ابھی جو آپ کے ساتھ نیکسٹ ڈور اسٹیٹ ہے واشنگٹن کے ساتھ ہی, تو آپ کے دوست بھی وہاں پہ رہتے ہوں گے, آپ کی فیملیز کے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہوں گے, تو کیا وہاں پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت ورجینیا میں؟ ایکچولی جی میں اس الیکشن میں ورجینیا میں ہی ووٹ کر رہی ہوں. اچھا, دیٹس گڈ, دیٹس نائس. تو کیا وہاں پہ تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اٹ ول ٹرن انٹو اے بلو اسٹیٹ؟ نہیں جی, میں آج میں اوباما کے ہیڈ کوارٹرز پہ جا رہی ہوں آج 5 بجے, کیونکہ وہاں پہ میں ان کو والنٹیئر کی حیثیت سے یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اوباما کی کیمپین میں ورجینیا میں اتنے زیادہ آفیسز کھول رہے ہیں, اور ہزاروں کے والنٹیئرز بھی جمع کیے ہیں, اور یہاں پہ آئی تھنک پہلی دفعہ یو رائٹ 1960 سے ابھی تک ورجینیا از بین اے ریڈ اسٹیٹ, لیکن میرے خیال میں ابھی اس دفعہ it may go to Obama. It's a big, that's what the numbers suggest. We'll see who comes out tomorrow. Yahan pe, as you drive in Virginia, every 2 minutes or even less than that, آپ McCain کے سائنس دیکھیں گے بہت بڑے, کیونکہ this is a big, it is a lot of Republicans here. لیکن now for the first time you're seeing Obama signs as well. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, being a woman, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ being a woman آپ کو سارا پیلن کو ووٹ کرنا چاہیے, اور لوگ تو اسی لیے سارا پیلن کو وہ لے کے بھی آئے تھے, ریپبلکنس کے جو ویمن ووٹ ہے وہ ان کو ملے گا. ڈو یو اگری ود دیٹ اسیسمنٹ؟ No, I don't actually. I don't agree with that. I mean, for some women, Sarah Palin is a role model. لیکن میرے خیال میں ہلری کلنٹن زیادہ رول ماڈل تھیں, اور انہوں سیرا پیلن کی ایکسپیرئنس سے بہت کم ہے.
یہاں پہ امریکہ میں یہاں کافی زیادہ امریکن عورتیں کانگریس میں کانگریس وومن اینڈ سینیٹرز کی حیثیت سے الیکٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں as far as role models go, you can find much better role models in other places. ٹھیک ہے. مجھے personally I don't feel very comfortable Sarah Palin کی level of expertise کے ساتھ, and that's what you look at as a woman کہ Sarah Palin نے عورتوں کے لیے کیا کیا ہے. I mean when she had her last child اور انہوں نے صرف 2 دن چھٹی لی ہے, اور وہ وومنز رائٹس کو فردر نہیں کرتا. اگر آپ کا بچہ ہو رہا ہے اور آپ صرف 2 دن کی چھٹی لے کے تیسرے دن سے آپ واپس آفس پہنچ گئی ہو, دیٹس ناٹ لوکنگ فار وومنز رائٹس. وومنز رائٹس وڈ مین کہ آپ کو چانس ملے کہ آپ 2 دن سے زیادہ بھی گھر رہ سکتے ہو. چلیں آمنہ, دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک اینڈ گڈ لک فار یور گیٹ آؤٹ دا ووٹ کیمپین آلسو. Oh, thank you. That's what I'm helping out with. Thank you very much. So much. Thank you very much. آمنہ خان اٹرنی ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے والنٹیئرز کی بات کی ہے. ناظرین, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو بائیڈن کی ای میل ہمیں ایک ملی ہے جس میں انہوں نے اس کیمپین کے بارے میں بھی کہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیئر اسٹار کسانہ, if we get out the vote, یہ ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی ہم دکھائیں گے, if we get out the vote we will win this election. It's as simple as that. Now here's where you can help. We need to fill more than 1 million volunteer shifts all across the nation between now and election day. Our team has put together a simple way for you to get out there and make the difference. Find your Get Out the Vote volunteer location now and sign up to help you when you can. This election isn't going to be decided by TV ads, news cycles or the polls. It's going to be decided by people talking to voters about Barack and the issues that matter, and then getting them to the polls. This week is our last chance. It's either the change we need or 4 more years of the same. And it's up to you. Find out where and when you can get involved, get out the vote and make history on election day. I hope to see you there this week. Thanks for you are doing. Joe Biden. یہ ان کی ای میل ہے, اور اس میں بھی بیسیکلی وہ گیٹ آؤٹ دا ووٹ کیمپین جو امریکہ میں الیکشن کے حوالے سے ہوتی ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, اور والنٹیئرز کی بات کر رہے ہیں. اور والنٹیئرز کی بات کیوں نہ کریں, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ والنٹیئرز میں اور خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ الیکٹریفائڈ ہے, انرجیٹک ہے, اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ینگ ووٹرز ہیں. ہم نے پہلے کبھی امریکن الیکشنز میں یوتھ کو اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا جو اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیٹ از اونلی بیکاز آف مسٹر اوباما. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصے لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, والنٹیئر کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ میں والنٹیئرزم جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, اور وہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے مختلف کام جو ہیں وہ اس حوالے سے کرتے ہیں. الیکٹرل کالج اس میں بڑا میٹر کرتا ہے. ہم اکثر لوگ جو امریکی الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ڈے ہے اس میں کیسے یہ سارا کام ہوگا. الیکشن جو ہے وہ بیسیکلی اٹ از این الیکٹرل کالج, اور الیکٹرل کالج جو ہے اس میں جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے اس کے لیے جو میجک نمبر ہے وہ 270 کا ہے. 270 جو بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لے جائے گا وہ جیت جائے گا. لیکن اس وقت کا تک کے جو اندازے ہیں اس کے مطابق اوباما صاحب جو ہیں وہ اس پریزنٹ سچویشن میں جو بھی اس وقت بلو اسٹیٹس اور ریڈ اسٹیٹس کی ڈویژن ہے, اور اس میں انڈیسائیڈڈ بھی جو ہیں وہ بھی ہیں, اور اس میں فلوریڈا بھی جو ہے وہ انڈیسائیڈڈ کے اگر زمرے میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی ان کو 291 الیکٹرل ووٹس جو ہیں وہ ملنے کی توقع ہے. مکین صاحب جو ہیں وہ 157 ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 157 لے جائیں گے, اور جو 90 ووٹس ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹو کلوز ٹو کال, بہت قریب ہیں, وہ کسی طرح بھی جا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ان کے بارے میں کہنا ابھی ذرا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. اب چلتے ہیں واپس امریکہ, اور واشنگٹن ڈی سی سے چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں ایسٹ کوسٹ پہ رہتے ہوئے نیو یارک میں, اور نیو یارک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے ایک ممتاز ڈاکٹر عباس چودھری صاحب نے, اور ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, الیکشن کی آمد ہے اور آپ یو ایس سٹیزن بھی ہیں اور آپ نے ووٹ بھی ڈالنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے, بوتھ پہ جائیں گے, تو آپ کیا سوچ کے جائیں گے اور کیا سوچ کے آپ ووٹ کریں گے؟ اور آپ کے نزدیک پاکستان آپ کے سامنے ہوگا یا آپ کے نزدیک امریکن ایشوز سامنے ہوں گے؟ کیسے ووٹ کریں گے, کیسے ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کسانہ صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان تو ہماری خون میں رچا ہوا ہے.
Number two, the other thing is we live in New York, we live in United States. तो जब जिस कंट्री में हम रहेंगे हम उसी की खैर मांगेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो क्या कहते हैं कि जान भी हाजिर है। तो अब जो यहाँ का इलेक्शन जो हो रहा है वो इलेक्शन पार्टी बेसिस पे तो ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है ना वो ये नहीं देखती कि पार्टी जो है वो मुल्क को कहीं लेके जा रही है उसी को वोट देना, नहीं। पब्लिक जो है वो ये देख रही है कि मुल्क के लिए कौन सा अच्छा लीडर है। ठीक है। तो मुल्क के लिए दे आर पिकिंग अप बराक ओबामा, and I believe my whole family is going to vote for Barack Obama. The reason is that nowadays the Republican Party has put such a mess in financial problems. You know, आपने ये देखा है कि वॉल स्ट्रीट का क्रैश हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी कॉलेज एजुकेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव. All the money is being wasted in the Iraq war. Then now they are thinking in Afghanistan, Pakistan, and all over the place. So उसके लिए वो जो यहाँ की पब्लिक है वो ये चाह रही है कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से कौन सा अच्छा है. वो ये नहीं कह रहे कि ठीक है मैं रिपब्लिक हूँ, तो ऑल्दो मैं रिपब्लिकन रजिस्टर्ड हूँ, हमने हमेशा रिपब्लिकन को वोट दिया है, लेकिन इस दफा हम ये देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कौन सा अच्छा आदमी है. इसी तरह मेरी तरह कई लोग हैं जो कि रिपब्लिकन हैं लेकिन दे आर वोटिंग फॉर Barack Obama because it looks the person is new, he came up with a new idea and he's talking more about the domestic problem than the international problem. लेकिन क्या आप जब आप डिसाइड करने जाते हैं डॉक्टर साहब, जब आप डिसाइड करने जाते हैं कि किसको आप वोट करेंगे, उसमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि कौन एक्सपीरियंस्ड है, कौन इस काबिल है कि वो अगले 4 साल जो हैं वो ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के हालात को भी कंट्रोल कर सके, क्योंकि पिछले 8 साल हमने खासा कुछ नेगेटिव देख लिया है. तो इसलिए वोट डालते हुए ये भी तो सोचना चाहिए ना आपको. हाँ बिल्कुल सोचते हैं जी. अब आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो बराक ओबामा और मैकेन में आप दोनों सेनेटर हैं, दे नो आई मीन दे बिन देयर फॉर अ व्हाइल और मुल्क की पॉलिटिक्स में वो काम कर रहे हैं. बराक ओबामा फर्स्ट टाइम ही फॉट इलेक्शन एज ए कांग्रेसमैन, ही लॉस्ट इट. नाउ देन ही फॉट फॉर सेनेट, ही वन इट एंड ही नोज वेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन. और उसके लिए ये नहीं है कि एक आदमी का शो होता है इस मुल्क में, वन मैन शो नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ने कह दिया वही है. नहीं, प्रेसिडेंट के जो सलाह मशवरे वाले लोग होते हैं जो उसको लेके चलते हैं उनकी इनपुट होती है. तो प्रेसिडेंट अकेला नहीं डिसाइड करता कि मैंने ये कह दिया यही होगा, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. और फिर जो लोग इसके इर्द गिर्द हैं वो भी ये नहीं है कि जी हजूरिये वाला काम करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा, एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जरा मैं आपसे करना चाहूंगा पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से भी. आप भी जानते हैं, हमें भी कुछ अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा एक्टिविज़म नज़र नहीं आता इलेक्शंस के हवाले से. पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो है वो बहुत कम है. आप जिन लोगों को जानते हैं, आप समझते हैं आपने उन लोगों को कहा है, आपने उनको फोर्स किया है या आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं कि आप वोट ज़रूर डालें, जिसको भी डालें लेकिन वोट ज़रूर डालें? वोट का तो अभी ये चक्कर है, अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. तो वी हैव टू वोट, और ये हर पाकिस्तानी इस बात को जानता है, और हर पाकिस्तानी इंशाअल्लाह इस टाइम हर पाकिस्तानी वोट देगा, खा वो किसको दे, लेकिन मोस्टली पीपल आर लीनिंग टुवर्ड्स ओबामा. चलें इसमें देखते हैं. डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा. और आपसे थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. और आपसे गुजारिश, ये गुजारिश करता जाऊं कि आपसे गुजारिश भी ये करूंगा कि आप पाकिस्तानीज़ को ज़रा घरों से निकालिएगा. कल उन्हें कहिएगा कि ड्रामे श्रामे बाद में देखते रहें लेकिन कल वोट ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच. जनाब पूरा दिन छुट्टी ले रहे हैं, अपनी पर्सनल वेकेशन लेके वोट डाल रहे हैं. चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे न्यूयॉर्क से, और वो बता रहे थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कल वोट डालेगी. और ये भी मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि वोट जो है अमेरिका में
हर जगह की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग हमें इस वक्त, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव थ्रू द वर्ल्ड चल रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं, उनसे हम भी गुजारिश करेंगे कि अपनी एग्जिस्टेंस को मनवाने के लिए, अपनी रेलेवेंस को साबित करने के लिए अपना वोट ज़रूर डालिएगा। जिसको मर्ज़ी डालें, हम किसी को एंडोर्स नहीं करते US मीडिया की तरह, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि गेट आउट द वोट। ये जो कैंपेन है इसमें अपना हिस्सा डालिए और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर साहब ने एक बात की इकॉनमी के हवाले से, ये भी आपको बताता चलूँ कि US इकॉनमी जो है वो जब ये प्रेसिडेंट बुश साहब जो हमारे दोस्त हैं, ये जब आए थे उस वक्त US इकॉनमी जो थी वो फ्लरिश कर रही थी और ये सोचा जा रहा था कि ये जो ट्रेड सरप्लस है, जो दूसरा सरप्लस है, इसको हम यूज़ कहाँ पे करें। इतना ज़्यादा पैसा था कि उसको यूज़ करने के बारे में सोचा जा रहा था कि कैसे यूज़ करें। अब सूरत हाल ये है कि जो प्रोजेक्टेड बजट डेफिसिट है वो तकरीबन $700 बिलियन का है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेशनल डेट है वो $10 ट्रिलियन को टच कर रहा है। बल्कि जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, डॉक्टर साहब की तरह दूसरे लोग, वो जानते हैं कि जो टाइम स्क्वायर पे जो एक बहुत बड़ा एक नेशनल डेट क्लॉक वहाँ पे टिक करता रहता है, हर वक्त वो चलता रहता है। पिछले दिनों में नेशनल डेट इतना बढ़ गया कि जो उसके 10-15 जो डिजिट्स थे वो ख़त्म हो गए और नेशनल डेट जो था वो बढ़ गया। फिर उन्होंने उसको उतारा और जो नेशनल डेट क्लॉक है उसको, उसके अंदर 2-3 डिजिट्स उन्होंने एक्स्ट्रा यूज़ किए और वो इस हद तक जो नेशनल डेट है वो उस क्लॉक को भी एक्सीड कर चुका हुआ है और $10 ट्रिलियन तक ये पहुंच चुका हुआ है। और इकॉनमी का ये हाल है कि $700 बिलियन का जो एक बेल आउट पैकेज है वो आपने रिसेंटली देखा होगा कि लीमैन बैंक और ये जो AIG जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बैंकरप्सी के बाद उन्होंने उसको बेल आउट करने के लिए दिया है, जो कि वंस अगेन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी एक ऐसा स्टेप था जिसको वहाँ पे आम लोगों ने नहीं सराहा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये अमीर लोगों को बेल आउट करने का पैकेज है। अगर मुझे याद आ रहा है कि एक रेडियो होस्ट ने ये कहा था कि अगर यही $700 बिलियन हर अमेरिकन को दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई $4-5 हज़ार से भी ज़्यादा जो है वो हर अमेरिकन इसको लेके अपने कर्ज जो है वो उतार सकता था और अपने हालात को बेहतर बना सकता था। अभी चलते हैं मिनीसोटा और हमारे साथ एक और पाकिस्तानी मौजूद हैं, तनवीर जंजुआ साहब, उनसे बात करते हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब, मिनीसोटा जो है ये आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ ब्लू स्टेट। मुझे बताइएगा कि ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट है इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि मुसलमान क्या कर रहे हैं और पाकिस्तानी कैसे कर रहे हैं, कैसे फेयर कर रहे हैं। कल जो वोट होगा उसमें मुसलमानों का वोट किस हद तक काउंट करेगा? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा बीच में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, खैर यहाँ पे जी सूरत हाल इस वक्त है कि जी पाकिस्तानी तो यूं कहना चाहिए कि अफसोस के साथ कि इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल मुसलमान जो हैं उनमें ज्यादा जो तादाद है वो सोमालियों की है। यहाँ जो इमिग्रेंट सोमाली इमिग्रेशन हुई थी यहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले, ठीक, उसमें काफी लोग यहाँ आए थे और माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। मैं काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो हमने लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे 3 रैलीज निकाली थी यहाँ पे जस्ट इस एफर्ट के लिए कि ताकि लोग जो हैं वो जाके बड़ी तादाद में मुसलमान वोट दें। तो बहरहाल ये कि काफी एंथुसियाज्म है, काफी एक्साइटमेंट है। तकरीबन 11 से 12 हज़ार सोमाली वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं इस दफा, जो कि एक बहुत बड़ा टर्नआउट है यहाँ पे, खासतौर पर मुसलमानों में। तो आप समझते हैं कि जो दोनों कैंपेन्स हैं वो आपके वोट्स को कदर की निगाह से देखेंगी और कल को जब आप अपने इश्यूज लेके जाएंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगी? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। जहाँ तक ताल्लुक है जी कि कौन हमें ज्यादा इज्जत देगा या कौन हमारी ज्यादा बात सुनेगा, मैं तो हमेशा इसका कायल हूँ और अपनी कम्युनिटी में भी यही कहता हूँ कि जी हमें उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा अपने आप को, एक्टिवली इन्वॉल्व हों और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है हम सबका। सिर्फ उस वक्त ना जाएं जबकि हमें जरूरत है, बल्कि पूरा साल या पूरा उनके साथ एक रिलेशन बना के रखें, ताकि हमें जब भी किसी किस्म की कोई जरूरत पड़े या जब भी कोई ऐसा इशू आए कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो मेरे ख्याल में वो जो हमारी थ्रू आउट द ईयर जो उनके साथ कनेक्शन होगा उसको वो
آبزرو کرتے ہیں اور اس کو میرے خیال میں کافی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ایک بڑا مقام ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا تنویر صاحب یہ جو اس وقت مسلمانوں میں آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف ہے؟ کیا وہ اوباما کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ مکین کی طرف؟ لیکن اگر میجورٹی اگر اوباما کی طرف جا رہی ہے تو وہ کیوں جا رہی ہے، کس وجہ سے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی یہاں پہ میں منیسوٹا کی بات کرتا ہوں مور اسپیسیفکلی کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں اور کافی انوالو ہوں. تو یہاں پہ زیادہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اوور آل ہسٹوریکلی یہ بڑی بلو اسٹیٹ ہے، ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. اس دفعہ کچھ زیادہ ہی بلو ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ امیگریشن پاپولیشن میں آپ صومالیز کو دیکھ لیں یا ہسپینکس ہیں یا پھر یہ کہ ہمارے مان کمیونٹی بہت زیادہ ہے. انہوں نے جو ہمیشہ جو اوباما کو پچھلے تقریباً جو سمجھ لیں 20-21 مہینوں میں جو دیکھا ہے ان کے لیے انسپریشن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں ایز اے سن آف این امیگرینٹ. تو وہ کہتے ہیں ون آف دیئر اون سمجھتے ہیں اس کو. جی سن آف دیئر اون. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا باپ اگر کہیں سے ہجرت کر کے آیا تھا کینیا سے تو ہمارے باپ دادا بھی آئے تھے یا ہمارے بچے ہیں یا تو اگر یہ اتنے لیول پہ پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اٹس اے گریٹ انسپریشن فار دیم. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ تنویر صاحب. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے تھینک یو. تنویر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور منیسوٹا سے ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ الیکشن کی کیا اپڈیٹس ہیں. مسلمانوں کا جہاں پہ ذکر آتا ہے ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے امریکن مسلم ٹاسک فورس جو کہ ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے جو مسلمانوں کا ٹرینڈ جو ہوتا ہے اس کو ایویلویٹ کر کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انڈورس کرتے ہیں ایک نہ ایک کینڈیڈیٹ کو. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایسا جان بوجھ کے نہیں کیا گیا ہے. اور یہ بھی اطلاع ہمیں ہے کہ جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اوباما کی کیمپین کے ایک بہت ہی ہائی آفیشل نے مسلمان جو تنظیمیں ہیں اور جو امبریلا آرگنائزیشن ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انہیں انڈورس نہ کریں تو بہتر ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ایک ریشل ڈیوائڈ چل رہی ہے اس کو برج کرنے کے لیے اور اس بیک لیش سے بچنے کے لیے کہ جو ہو سکتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ جناب اوباما کو مسلمان جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے مسلمانوں سے کہ وہ انہیں انڈورس نہ کریں. اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ان کے ووٹوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کے ایشوز کو بھی فیوچر میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اس پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کا وقت آن پہنچا ہے. اس کے بعد آئیں گے تو امریکن الیکشنز ہی کے حوالے سے بات کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے امریکن الیکشنز کے حوالے سے اور ان میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے اور اب جو دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف سٹیٹس میں جا کے تو آخری ریکویسٹ جو لوگوں سے جو پلی ہوتی ہے وہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں ووٹ کریں. اور اس میں دونوں جو ہیں کینڈیڈیٹس وہ کرس کراس کر رہے ہیں پوری امریکی مین لینڈ کو. اس میں ایک تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کانٹراسٹ ہے کہ دونوں سینیٹرز ہیں اس وقت جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بات کی تھی مسلمانوں کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. چلتے ہیں کیلیفورنیا اور ہمارے ساتھ
उसी तंजीम के रहनुमा मौजूद हैं जो कि मुसलमानों के हवाले से वहाँ पे डिसाइड करती है। अमेरिकन मुस्लिम टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर आगा सईद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा है और मुसलमानों का भी साथ ही इम्तिहान होगा। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। आपने अगरचे एंडोर्स नहीं किया है किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, लेकिन ऑब्वियसली गेट आउट द वोट कैंपेन जो है वो आप बड़े ही एक्टिवली चला रहे हैं। मुझे मालूम है कि मुख्तलिफ जगहों पे आपने रैलीज भी की हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? एक दिन बाकी रह गया है, अमेरिकन मुस्लिम्स ने वोट करना है। क्या एजेंडा है आपके पास और क्या जो हमारा जो पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स हैं वहां पे क्या सोच के वोट करेंगे कल? देखिए, 2-3 चीजें। एक तो हमने 22 अपना टाउन हॉल मीटिंग्स की है पिछले 7 दिन में, और सिर्फ अपना एक स्टेट के अंदर हमने 5 की है। पेंसिल्वेनिया में की है, वर्जीनिया में की है। जितनी बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पे हमने टाउन हॉल मीटिंग्स की हैं, जिनका बुनियादी मकसद मुसलमान वोटर्स को मोबिलाइज करना था। और हर कम्युनिटी अपने लिए कोई गोल, कुछ अपना अहदाफ मुकर्रर करती है। हमने अपने लिए जो हदफ मुकर्रर किया अमेरिका में वो है 90% मुस्लिम वोटर टर्न आउट। हम ये तवक्को कर रहे हैं बाय अमेरिकन मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड्स के 60% अमेरिकन वोटर्स इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है यहाँ पे वोटर टर्न आउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 51%, 52%, 53% करीब रहता है। तो इस दफा लोग तवक्को कर रहे हैं कि इट विल गो अप मे बी बाय 10%। हमने अपना गोल मुकर्रर किया है 150% फॉर द नेशनल एवरेज। ठीक। हम ये महसूस करते हैं कि अगर मुसलमान वोटर जो है 90% की तादाद में आए तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम 50% बढ़ जाता है बाय नेशनल स्टैंडर्ड। एक तो हमने गोल मुकर्रर किया। दूसरा, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग वोट दें वो सिर्फ वोट न दें बल्कि वो अपना फोन बैंकिंग करें और वोटर एक्टिवेट करें। आज की दुनिया में फोन बैंकिंग के लिए आपको किसी बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आपका सेल फोन, आपकी लिस्ट अपने फ्रेंड्स की, फैमिली मेंबर्स की, नेबर्स की, दैट्स योर डेटाबेस एंड यू ऑपरेट फ्रॉम देयर। अगर आप 40 आदमियों को फोन कर दें उस दिन तो यू हैव डन अ मेजर जॉब एंड यू हैव मोबिलाइज्ड योर कम्युनिटी वेयर वी कैन रीच आवर गोल ऑफ 90%। तीसरी चीज हम जो कह रहे हैं अपने सारे मेंबर्स से वो ये है कि आप सिर्फ सदारती वोट के पर फोकस ना करें बल्कि रिकग्नाइज करें कि जो अमेरिका में 5 लेवल हैं अपना गवर्नमेंट के, फेडरल लेवल, स्टेट लेवल, काउंटी लेवल, सिटी लेवल और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सारे लेवल इंटर रिलेटेड है और जो पॉलिसीज बनती हैं या नहीं बन पाती वो इस इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर की पैदावार होती हैं, लिहाजा पूरे स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करें। और चौथी चीज हम उनसे कह रहे हैं वो ये है कि अपने वोट को पर्पसफुल बनाएं। पर्पसफुल वोट तब होगा जब आप इस 5 जो लेवल मैंने कही हैं उनके अंदर उन कैंडिडेट्स को वोट दें जो सपोर्ट करते हैं उनसे लिबर्टीज को, जंग के खात्मे को, बैनुल-अक़वामी अमन को, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को। लिहाजा सिर्फ वोट देना मकसद नहीं है, बामकसद वोट देना, किसी नताइज के लिए वोट देना जरूरी है। उन चीजों के लिए वोट दीजिए जिनका फायदा सारी ह्यूमैनिटी को, आलम इंसानियत को। तो बेसिकली डॉक्टर साहब, आप बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक वोट जिसको भी मिले ब्लॉक वोट मिले और उसका इम्पैक्ट पड़े। हाँ, ब्लॉक वोट, लेकिन ब्लॉक वोट हम चाह रहे हैं मिले। अपना देखिए उसमें ब्लॉक वोट जो होगा वो इसलिए थोड़ा सा मिसलीडिंग है कि उसमें तो दरअसल पार्टी का या फर्द का बनता है। ठीक। हमारा ब्लॉक वोट इश्यूज के लिए है। ठीक है। और उसकी क्रिस्ट प्रोसेस हम चाहते हैं कि पार्टीज में हो। अगर आप देखिए उसके माने ये है कि अगर सदारती उम्मीदवार ओबामा है और आप उन्हें पसंद करते हैं जरूर दीजिए, लेकिन अगर आपके शहर का मेयर ग्रीन पार्टी का है तो उसको वोट दीजिए। ठीक ठीक। डोंट थिंक पार्टी, थिंक इश्यूज। हमारा उसमें जो मेन एडवाइस है, डोंट थिंक पार्टी, थिंक इश्यूज। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस वक्त पूरे अमेरिका में जाहिर है कि कांग्रेशनल इलेक्शंस भी साथ साथ होंगे। कांग्रेस इज आल्सो अप फॉर द ग्रैब्स। अभी इस वक्त कांग्रेशनल लेवल पे और निचले लेवल पे कुछ आप देख रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स भी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुसलमान कैंडिडेट्स के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक तो ये आपको पता है कि 2000 में हमने एक नारा दिया था 2000 by 2000, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए थे। तो 702 मुसलमानों ने हिस्सा लिया था इलेक्शन में, जिनमें से 153 इलेक्ट हुए थे। और 2002 के अंदर वो नंबर ड्रॉप होकर 70 रह गया था। 90% इलेक्शन हुई थी। अब वो कराया था बढ़ा है, लेकिन उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये अपना कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नंबर कम है, लेकिन जो इलेक्शन जीत रहे हैं उसकी रेशो बहुत ज्यादा है। तो इलेक्शन जीतने वाले मुसलमानों की रेशो बहुत बढ़ गई। आप देखिए सिर्फ एक शहर से मजदूरी से 3 मुसलमान इलेक्ट होकर गए हैं स्टेट असेंबली में। ठीक। उनमें जमीला नाशीद शामिल है, उनमें याफत अल-अमीन शामिल है, उनके अंदर रॉडनी हबर्ट शामिल है। फिर जब अपना याफत अल-अमीन की टर्म पूरी हो गई तो उनके शौहर जो तालिब अल-अमीन वो इलेक्ट हुए वहां से। तो एक शहर में स्टेट असेंबली के अंदर 3 मुसलमानों का इलेक्ट होना जो है बड़ी बात तौर पर एक काबिल तवज्जो बात है। और वो हुई है सितंबर 11 के बाद। ये इम्पोर्टेंट बात है
کہ سپٹمبر 11 کے بعد مسلمان امیدواروں کی تعداد میں بہت بڑا ڈراپ آیا ہے، لیکن جو لوگ رن کر رہے تھے ان میں سے جیتنے والوں کی تعداد بہت اوپر گئی ہے. چلیں اللہ کرے کہ اس دفعہ چیز جو یہ ہے کہ اس وقت 1/3 جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں مسلمان اور خواتین ہیں، تو خواتین امیدواروں کا تناسب بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، اور وہ بڑی خوش آئند بات ہے. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب کیپ اپ دا گڈ ورک، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک ان یور کیمپین. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر آغا سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امریکن مسلم ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں اور امریکن مسلم الائنس کے بھی سربراہ ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے امریکہ میں اور مسلمانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ایک بڑا ہی اچھا کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی وہاں پہ امریکہ میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں مسلم ووٹرز میں اور مسلمانوں میں، خاص طور پہ پاکستانیز میں، وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست بھی پاکستان کے وہاں پہ سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں کہ جو ان کی رائٹس کے لیے، سول رائٹس کے لیے تگودو کر رہے ہیں. جس طرح وہاں پہ کیئر ایک آرگنائزیشن ہے، کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز، وہ بڑا ایک اچھا کام کر رہی ہے. اسی طرح دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں. سب لوگ مل جل کر یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح مختلف ریاستوں کے جو انتخابات کے نتائج ہوں گے ناظرین، ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. کل بھی خصوصی ٹرانسمیشنز پی ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور بتایا جائے گا آپ کو کہ وہاں پہ الیکٹرل کالج کیا ہوتا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، مختلف الیکٹرل جو انٹرکیسیز ہیں وہ کیسے وہاں پہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف سٹیٹس میں کچھ گڑبڑ بھی ہوئی تھی اور ووٹنگ مشینز کا ایک اسکینڈل جو تھا وہ بھی آیا تھا. اور اس دفعہ بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک وہاں پہ آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں. لیکن ورجینیا اور پینسلوینیا، فلوریڈا، یہ مختلف سٹیٹس جو ہیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں. فلوریڈا کے 27 الیکٹرل ووٹس ہیں جو کہ بہت کاؤنٹ کریں گے. اگر فلوریڈا بلو سٹیٹ بنتی ہے اس دفعہ، جو کہ ابھی تک وہ نہیں بنی ہے، ریڈ سٹیٹ ہے، اگر وہ بنتی ہے تو اٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ فار اوباما. پینسلوینیا کے 21 الیکٹرل ووٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلتے ہیں دوبارہ امریکہ میں اور بات کرتے ہیں بوسٹن میں ہمارے دوست جناب شاہد احمد خان صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. جی شاہد صاحب السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی شاہد صاحب، آپ کے ہاں الیکشن ہو رہا ہے اور آپ مصروف ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کریں، ہمارے ساتھ بات کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، از اٹ پوائز ٹو ون لینڈ سلائڈ؟ دیکھیے اس وقت جو یہاں سیاسی پنڈت جنہیں کہتے ہیں ان کے حساب سے اوباما جو ہے وہ اس کو بھی getting 340 electoral votes, which means کہ 270 چاہیے ہوتے ہیں نا as you know جیتنے کے لیے. تو if that happens, that's going to be a landslide victory. We are working hard. We are all in the trenches. I personally have been in New Hampshire, now going to Pennsylvania. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا so things are looking really good. We will be getting the White House, and we're going to gain 5 or 6 seats in the Senate, and also 30 to 40 seats in the House. So it looks really good, and I am extremely excited to be part of this process. لیکن شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ not as a Democrat, as an American مجھے بتائیے گا کہ یہ رسکی نہیں ہوگی گیم کہ پریزیڈنٹ بھی ڈیموکریٹک اور سینٹ میں بھی ڈیموکریٹک میجورٹی اور ہاؤس میں بھی اگر آ جاتی ہے فلی بسٹر پروف میجورٹی اگر ملتی ہے ڈیموکریٹس کو، تو اٹ ول بی اے رسک فار دی ہول نیشن اینڈ دی ہول ورلڈ میں بھی. Well, actually, that's not true because obviously Democrats are not like Republicans. Democrats, there are conservative Democrats, there are liberal Democrats, there are all kind of Democrats. And that's the reason you see in the voting کہ ڈیموکریٹس کئی مرتبہ جو ہے وہ بالکل ریپبلکن کے ساتھ بھی ووٹ دیتے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن یہاں پر رہتی ہیں. شاہ صاحب ہمارے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فارورڈ لوکنگ اور ڈپلومیسی فرسٹ ایجنڈا جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ان دا وائٹ ہاؤس اینڈ ان دا سینٹ. کیونکہ دیکھیے پچھلے کئی سالوں میں 2 سال پہلے سے پچھلے جو 6 سال شاہ صاحب اس وقت I'm sorry to cut you short, ہمیں اس وقت ٹائم دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ٹائم ختم ہو چکا ہے، کل آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے دوبارہ. تھینک یو ویری مچ. شاہد احمد خان صاحب ڈیموکریٹک پارٹی کے ایڈوائزر
हमारे साथ मौजूद थे और टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इंशाल्लाह PTV एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको दिखाएगा। कल हम ट्रांसमिशन के ज़रिए मुख्तलिफ लोग जो आके आपके साथ शेयर करेंगे मुख्तलिफ डिटेल्स, वो आप देखते रहिएगा और कोशिश की जाएगी कि वहाँ से मुख्तलिफ लोगों से आपको इनपुट दी जाए और बताया जाए कि वहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो कैसे हो रहे हैं और किस तरह मुख्तलिफ रियासतों के रिजल्ट आ रहे हैं। आप PTV देखते रहिएगा और हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिएगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। खुर्दम बतोमाए खेचरा तो दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस राखसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.